Al-Imam Usman ni an balimakɛ dɔ ka lahalaya ye. An balimakɛ in ko ale ye muso dɔ furu. Muso in furula a bɛ san damadɔ bɔ, san fo ka taa se hali san 5 6 ɲɔgɔnnaw ma ka yɛlɛ olu yɔrɔ la a b'olu bɔ. U bɛ ɲɔgɔn fɛ furu la. U tora furu in na ko cɛ dɔ nana muso in ye. Cɛ dɔ bɔra dugu dɔ la ka na. O ye ale muso in ye. Ko muso min filɛ nin kun ye ko ni muso in ye jɔn de ye. K'ale yɛrɛ ka jɔn don. Ale ye jɔn in ta tiɲɛ ye a fa kɔ. Ko a mɔgɔ dun ko k'a furula nin ma de. N'o furula o ma ko b'o bolo furu la. Ko furu in tɛ se ka kɛnɛya cogo si la. Ko sariya tɛ jɛn n'a ye. Hɔrɔn ni jɔn ka furu ɲɔgɔn ma cogo si la. Ko fɔ a ka jɔn in kan hɔrɔnya de. O dun ye fɛn minnu fɔ ale ɲɛna ko i bɛ nin de bɔ ka se k'a kan hɔrɔnya. Tiɲɛ yɛrɛ la ko se tɛ ale ye. K'ale mɔgɔ bɛ bilasirali la. Ko yala an bɛ se ka mun fɔ ale ɲɛna ka lahalaya in na. Ala kan bɛn sɔgɔma. Mun ye jɔnya ko ye bondaba ye kosɛbɛ silamɛya diinɛ kɔnɔna la. Ka d'a kan silamɛya ka jɔnya bɛ yen. Anw yɛrɛ ka laadala jɔnyaw bɛ yen. Jɔnya mun ye silamɛya ka jɔnya ye o n'a kiti bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mun ye an ka laadala jɔnya ye kiti t'o la mun ye silamɛya ka kiti diinɛ ye. O la nin lahalaya mun filɛ nin ye a mako bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ silamɛya ka jɔnya don. Ka d'a kan jɔnya ye silamɛya la nɔgɔ de ye. Nɔgɔ mun n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ n'i ka kafiriya kɔrɔ sababu ye. Kafiriya kɔrɔ in ye jumɛn ye? Silamɛw y'aw kɛlɛ jihadu sira fɛ. Aw minɛna jɔnya la. Hali ni silamɛya la o kɔfɛ sa i minɛli mun kɛla jɔnya la o nɔgɔ bɛ to i kana en tant que i ma kan hɔrɔnya. Hali ni kan hɔrɔnya la i ka ko bɛ to i matigi de bolo. O la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ nin jɔnya mun ye sariya ta ye n'o jɔnya don sariya ka kiti o bɛ taa a nɔfɛ. An bɛ ɲininkali kɛ nin mun ko k'a fɔ k'ale ka jɔn ye muso in ye a ka jɔn don cogo jumɛn la? A y'a sɔrɔ jɔnya la cogo jumɛn la? A tilala ale la cogo jumɛn la fo ka n'a don furu la? Nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɛɲini k'a lajɛ. O de kosɔn tiɲɛ na ne b'a ye k'a fɔ nin babu in ka bon kosɛbɛ. A ka bon kosɛbɛ a mako bɛ sɛgɛsɛgɛli de la fo ka ko ɲɛɲini k'a dɔn. Cɛ ka sin k'a fɔ ten dɔrɔn ko n kan ka wari sara a kunkɔrɔ. N'o kɛla ne maa min bɛ fɛ ka wari sɔrɔ dɔ bolo i bɛ taa bin a muso kan ko i ka jɔn kɔrɔ don dɛ. N'a dun kɛla nin cogo la a bɛ kɛ tiɲɛni de. O la silamɛya la a bɛ ɲɛɲini de. Est-ce que tiɲɛ don sariya ka jɔn yɛrɛ de ye muso in ye wa? Jɔnya sabatilen don sariya ka sabatili la wa? Kelen. N'a yela k'a fɔ jɔnya sabatilen don sariya ka sabatili la a dun bɔra a matigi bolo cogo jumɛn la fo ka taa don furu la? Jɔn y'a don o furu la? Nin bɛɛ de bɛ lajɛ fɔlɔ sariya ka lajɛli la. Ne nin bɛɛ y'a sabati k'a fɔ ko jɔn don a bolila ka bɔ a matigi kunna ka na don furu la ta ni a yɛrɛ ye kumakan ye a ye matigi in de ka kumakan ye a ko bɛ segin ka di matigi in de ma. Ni matigi y'a kan hɔrɔnya a ka to furu kɔnɔna la a kan hɔrɔnya la a bɛ fɛn mun minɛ a kan hɔrɔnyali la o ye halalaya bolo. Ni matigi yɛrɛ dun ko k'a fɔ ko ayi a bɛ to jɔnya de la ko bɛ cɛ in bolo i ma a ka jɛn muso in kɔ walima a ka jɛn n'a ye jɔnmuso ka to a kunna. A ka jɛn muso in kɔ ka furu dabila a n'a ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan jɔnmuso tali Alahu Taala y'a dun dɛsɛ de kɔnɔna la. Dɔnnikɛlaw ko jɔnmuso tali kɛla dɛsɛ ko ye ka d'a kan jɔnmuso n'a ye den mun sɔrɔ k'a to jɔnya la den bɛ tugu a ba de nɔfɛ. A bɛ n'a fɔ cɛ b'a la ka den sɔrɔ den minnu bɛ sɔrɔ la a bɛ k'a sɔrɔ ka jɔn caman ɲini ka di mɔgɔ dɔ ma. O kama sariya y'a di dɛsɛ bonda la. Alahu Taala b'a fɔ Alikuranɛ kɔnɔna la ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فنما مسكا هرم مسوفرلي مساكا سرو كيكا جو مسوفرو كوباسي تولا. الله تعالى كلا كان فكما لبانا كنا سبلا كو أوديكاين على كونين دابون نغادي كما كداما ولكما دونغلا كو جو مسوفرلي herete ala walma a here ka dogo cɛ kɔni bɛ latanga ka bɔ jɛnɛya ma nka tɔɔrɔ camanba de bɛ tugu a nɔfɛ nka an kan bɛ jɔn duma de ma silamɛya ka jɔn de ko do dɛ o de kama a bɛ sɛgɛsɛgɛ silamɛya ka jɔnya ko la k'a lajɛ n'u sabatila i ma cɛ ka to ni muso ye furu la n'a tola n'a ye furu la jɔnya kan a bɛ den mun sɔrɔ olu bɛ tugu o ba nɔfɛ walima
aka muso in labila walima muso in aka a san a matigi bolo ka a kan hɔrɔnya o ka kɛ a ko bannen lahalaya mun kɔni b'a ka ko la o de ye nin ye nka n bɛ mun kɔni gɛlɛya halisa a ka jɔn ko in sɛgɛsɛgɛ dɛ ka da kan ka jɔn ni silamɛya ka jɔn danfara babu ni ɲɔgɔn cɛ o la ne silamɛya ta don a kiti ye nin de ye nka n'an ka laadala jɔn don sariya ka kiti foyi t'o la ala k'an bɛ sababa ma. An bɛ mun fɔ dɔrɔn Usmani ya sariya lama de fɔ ni silamɛya ta don o de ye nin ye n'an ka laada ta don o fana de ye nin ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kan jɔnko bɛ cogo min na a laadala ko an b'a dɔn 99% de ne ye diya i b'a ko 99,5 yɛrɛ fana % i b'o bɛɛ fara a kan parce que ka ye silamɛw ni kafiriw cira ɲɔgɔn na ya kɛlɛ dɔ la k'a fɔ k'an ye dɔn minɛ k'o kɛ jɔn ye u ka tila ka n'o minɛ k'o kan hɔrɔnya an m'a fɔ ka tɛ mais o man ca anw fɛ yan nka mun b'an fɛ yan o ye laada de k'a ye k'a fɔ karisa de la ka dɛsɛ a y'a den minɛ ka taa di dɔ ma tɔnɔmada la walima dɔ bɔra dugu dɔ la ka taa sigi yɔrɔ dɔ la n'i ye Kayi mara lajɛ o jɔnko bɛ cogo min na bɛɛ b'a kalama ka bɔ fan dɔ la ka t'i sigi u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ sin ka taa kɛ jɔn ye ten k'a sababuya kɛ n'i ka jamu ye parce que i nana sigi an cɛ la e tɛ anw dɔ ye o tuma ni t'an dɔ ye ni kɔni bɛ sɔn i bɛ sɔn ka kɛ nin ye o la i bɛ sigi yan a waati gɛlɛyaba tun bɛ yen a dɔw bɛ sɔn walima dɔw mɔkɛ bɛ yen t'a sɔrɔ hali ni sɔngɔsira yɛrɛ sen fɛ a ma se k'a sara tubabu ye a b'a den dɔ ta ka t'o di waritigi dɔ ma o b'o bila tɔnɔmada la o bɛ to k'o ka baara n'o ka lahalaw kɛ an kɔni b'an ka jamana jɔnko ninnu camanba de ye nin donc n'o kɛra laadala jɔn ye o tuma o kanhɔrɔnyali kuma min bɛ yen an b'a ye k'a fɔ ko ni silamɛya ta ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o de kelen don anw ka burusi kɔnɔna fan caman taw ye hali sisan i bɛ taa sɔrɔ ni jɔncɛ dɔ fatura a muso tɛ kalo 4 ni tile 10 sigi a bɛ kalo 2 ni tile 5 de sigi ka d'a kan k'ale ye jɔn ye alors que sariya kan bɛ jɔnya sugu min ma ale ta t'o kɔnɔna na n'ale ta t'o kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ale de y'a yɛrɛ kɛ jɔn ye walima dugu de y'ale kɛ jɔn ye mais sariya kan bɛ jɔnya min ma ale t'o jɔnya kɔnɔna na o tuma na an ka mɔgɔw k'o fana faamu k'a fɔ ko kanhɔrɔnyali suguw tɛ o laadala jɔn suguw fana tɛ sariya kan bɛ mun ma ne kɔni t'a fɔ a t'an fɛ yan mais ne ma deli ka bɔ a kan k'a fɔ k'a jɔnya sugu b'an fɛ yan a bɛɛ lajɛlen ye fɛn jumɛn ye a caman na o y'an ka laadala jɔnya minnu bɛ tɛmɛ tɛmɛ an fɛ yan de o tuma na o ka o yɔrɔ kɔni f'i ye n'o kɔni don i bɛ laban nin f'u ɲɛna ko de y'a kiri ye. ala k'an bɛn sababa ma ni an balima dɔ fana ka ɲininkali an balimamuso dɔ fana k'o lajarabili b'ale kan a ko a cɛ alhamdulilayi dɛsɛbagatɔ tɛ mais tiɲɛ la a bɛ min di ale n'a denw ma k'a t'u bɔ cogo si la ale kamana gana a ye dɔnnibagaw caman ɲininka k'olu ye bilasiralikanw f'a ye ko alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam ka ɲɔgɔnna dɔ delila ka taa ɲininkali kɛ alakira la alakira y'o bilasira cogoya min na k'o y'o ɲɛfɔ a ɲɛna k'ale fana ye baara kɛ n'o cogo ye ni cɛ ye min di n'a tɛ bɔli kɛ hakɛ min bɛ se k'o dafa k'ale b'o ta k'a yɛrɛ ni ala cɛmancɛ la ka taa don fosi wɛrɛ la fo n'a kɛra du yɛrɛ ye fɛn min bɛ don daga kɔnɔ sinɔn ko hala a yɛrɛ min y'ale yɛrɛ tɔgɔla ta ye k'a ma deli k'a don hala yɛrɛ kelen kungo la mais a bɛ don min na cɛ yɛrɛ ni denw bɛ min don ko siɲɛ dɔ la ko cɛ bɔra dɔ kalama cɛ ye ale jati komi ale ye zon de ye ka kumalasigiw ni fɛn camanw kɛ ale b'a fɛ ka bilasira y'a sɔrɔ nin baara min filɛ ka kɛ nin hakilina aw bɛ se k'a bilasira cogo jumɛn na nin kɛwale in na. طيب ala k'an bɛn sababa ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kiti d'a ma nin waleya in na n'o de ye hindu bintu zawju abi sufyan bintu utuba zawju abi sufyan hindu mu utuba denmuso don wa abu sufyan furumuso don a taara alakira ma don dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko alakira ko ne cɛ abu sufyan rajulun shahih shahihu ye maa min bɛ tɛgɛma gɛlɛya kɛ hali a yɛrɛ kun kan a kan ka mun da yɛrɛ ma a ka denbaya ma a bɛ tɛgɛma gɛlɛya k'a bɛɛ di alakira dun b'a dɔn sallallahu alaihi wasallam ko fɛn b'a abu sufyan kun ka d'a kan magan kabila ɲɛmaa dɔ kun don jɔyɔrɔbatigi kun don magan ka o bolo wa sɔrɔtigi kun don nka n'o o ma sɔn ka fɛn bɔ k'a di o ta ye tɛgɛma gɛlɛya de ye a ye nin fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ko fɛn mun b'ale n'a denw bɔ a tɛ sɔn k'o di an ma alakira ko a ma ko fɛn ta a ka nafolo la mun bɛ i ni denw bɔ ne ɲumanya ye k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni dantɛmɛ ye
ateta kiba fo kiba to maraka ka Paris sarote nga beta ka do musaka de la munka nga kechugo muneba ke kechugo re de la ni alache ala kira ni fa sallallahu alaihi wasallam wala ne muso ni bara inke ate jate ka fo ka isunali kere che bola o do mun kalama no yo kuma lasigi kala kuma lasigi mana ke ko nyumana muso ka nga che ka la de fo abe fen nun do mun na fana ko fana fo ka jeya na fola ka jeya mamunu me kuma lasigi rola no lu be ala ta do ala kira ta do sallallahu alaihi wasallam otuna muso jalakini ke walina bo be ladil kande di chema wa ko muso ya dundunda mun fe ya ka musaka do de Allah taala ya mun wajibe ka wuli ki joni musaka yin wala sa muso kana do nin don da fe wani bara mun fulani te jate ka fo ko ni sunale ni ne kan ga fo che na yi kuma lasiki kan mawri mamun me Allah ta do no ala krata do sallallahu alaihi wasallam ngani korofon nun chamambe ne muso ya fo ni muso dronga kuma kan lamme ala kasore ma femme chewla mo do la bi blafli kon lala kada ka muso alipsi ka fendo jate ka fo ko musakai cheto jate ka fo ko musaka doy muso busi ka fendo jate mino ko ya ale ka dépenser doy chere bulota ka dépenser walma muso bula kanga ke hake muna che bae ka fo ko ale ka seba a permettre ka ke ka se hake muna muso ta ka sanotai misali boloma muso ka tulumuni o tulu sani musaka kan abo chere kuma nga na soro ka fo cheba e kwale ka soro ba permettre ka tulu musanga de muso mo wakelen tulu na e wakelen de muso kan ka tulu sanodi nga ta fo ko a wakelen de lama nga ne chebe se hali wa duru tulu sa donc nyera bi wafla to ta kuma ko ke ga wakelen dafa kasoro ka fo ko ma don fo la nya do musaka de la donc musaka fana dansigini ka fo ko ninde musaka yi ni yora ina mo be fo nyon ko ala akachala iba soro chawni muso o te nyon famu ni yoro la adun ka nga laje sharia laje li de la musaka mumbe ni tenye ako o de kodo nga musaka mumbe ne o dafal nai karaka fawni fensu go sawari fente nye ne munte feme nye ne mun faralaka wa feme dafa ka chenye ne mun faralaka don galo be fontlani chugo indela adoruriyat الحاجيات التحسينيات نفين سبادو فين تنين نمونتي بلو مumbe ni masro abila se banani sayama o balo dili musoma o wajibi ngana temenoka ale rebe faga dore mu nyini tuguni o kofe mu misika ke dafali nayo no ko chenye nawe sharia ta fo ko wajibi do ko ka bak na ko musagai ina fo nye mu fo misali bulo musoka tulu mun kola na ya soro ka fo tando wakele me tulu nyuman soro abi munne muyi che ko de sebaye ale dum me fe kay munne wafla tulu de ate baye chuko sila ka wakele wara ta che kuna ka bo fara abuloka ka bo kale wafla tulu sankada ka che ni de dama wala ni mu flene anga janto ni rola fe munne doruriyatu no de ko tenya ne munte ne che mo ke wajibu la weta ka do o dafe ina fo dumunu na fe munne dafali nawni ne che mo luke ate fo ka ite ka mangile yake che bi yamara no lukeli de jente di muso ma ka fo ka fenta muso che kuna ka do ulu dafe wala kuma dola sebni muso be fo nyon ko ni jate nunde la demande wajibi demande dorulatu fo akaka do muna kuma dola sebni muso be fo nyon ko ni yorinde la wele bato chamani chamambe kuma la sigike nonte nakira ka bo ki ma wajibi di yere mo le ka ta mala sigola e botola e manna so ndi walma en naso mun de atesega ente nambo iko die be songa mo wala sigo kuma la sigila ko muso ya taka dafa mo dum ma don ka fo ka bi kuma hal ne dina kote e mo mun la sigine hakli mo lu bi jala kala nga ni ya be tase kuma la sigima mo do la tan do ba koro ceni muso fora nyon ko
an kan ka musaka don haju muna o fɔra ɲɔgɔn kɔ o dansigili de la o de bɛ na ne ka caya ala k'an bɛ sababa ma ne ɲɛ bɛ yɔrɔ fitinin dɔ la an balimamuso nin ka ko la komi ale ye karamɔgɔ de ɲininka ko o k'a bilasira an ka alimami bɔra k'a disa min fɔ sa karamɔgɔ y'o kelen pe de fɔ a ye mais est ce que ale ye karamɔgɔ bila cɛ la cɛ fana ka nin tigɛma gɛlɛya karamɔgɔ k'a ladi kati bɛn wa a sugu la ale ye a yɛrɛ de ka lahala ɲininkali kɛ karamɔgɔ y'a bilasira a cɛ ka ɲi kɔnɔnajɛ bolo ma a kun ka karamɔgɔ dɔ ci cɛ ma walima ale yɛrɛ ka cɛ nɛgɛ o ka taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen yan'a kun ka taa se kumalasigi ma karamɔgɔkɛ kun k'a fɔ cɛ ye i balimamuso filɛ ka mun fɔ nin tiɲɛ na tiɲɛ b'a fɛ i jija i ka to ka nin kɛ ka da ka alakira ka waati la alayhi salatu wasalam hindu bin utuba an b'a ye o karamɔgɔ kelen bɛna sigi o kuma kelen de kan hali ni karamɔgɔ kɛ 100 ye ni hadisa kelen nin don o bɛna sigi o kuma kelen de kan n'o kun baara kɛra muso kelen kɔfɛ kani ta kumalasigi wɛrɛ kun tɛ kɛ o ne kɔni kun ɲɛ b'o yɔrɔnin na kumalasigi wɛrɛ kun tɛ kɛ mais kuma dɔ la muso yɛrɛ ka hakɛ musow de ɲininkali kɛ karamɔgɔ fɛ komi cɛ tigɛ ma ka gɛlɛn est ce que n bɛ se ka dɔ t'a la bon cɛ min bɛ yen ko ti nin yɔrɔ kalama diinɛ kɔnɔ n'a bɔra kalama k'e dɔ ta a ka wari la a b'a fɔ k'e son de parce que ale ka wari gulon fɛnnen don e ka tila k'i den k'i bɛ dɔ wɛrɛ ta a la o tuma ale tɛ se k'a faamu cogo si la hali karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'ale autorisation yɛrɛ di muso ma mais n'o y'a sɔrɔ karamɔgɔ kun delila ka kuma nin fɔ cɛ ye ka kɔn a ka bɔ a kalama ko muso delila ka dɔ t'a kunna ne m'a fɔ kumalasigi kun tɛ kɛ dɛ mais a kun tɛ kɛ kumalasigi kuntagalajan ye parce que karamɔgɔkɛ bɔra kalama ko jaa a bɛ se ka kɛ muso fana ye baara kɛ ni mun ye a ye baara kɛ ni hakilina dɔ de n'o ye sariya cɛ ye o tuma na faamuya kun min na n bɛ fɛ ka fitinin min fɔ dɔrɔn ni a ɲɔgɔnna kɛra muso min na o mana a hakɛ dɔn sariya la o k'a lajɛ ka cɛ yɛrɛ nɛgɛ o ni cɛ ka jɛ ka karamɔgɔkɛ wele ɲɔgɔn fɛ walima o ka jɛ ka taa karamɔgɔ dɔ ziyara o kɔnɔna na k'i profiter ka nin question poser karamɔgɔ kun karamɔgɔ k'o kuma fɔ walima ka karamɔgɔ yɛrɛ ci cɛ ma n'o fana sera ka kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ ala komi bɛɛ b'i ka cɛ lahalaya dɔn o tuma na n'a sɔrɔ a bɛ sɔn o fana ma o fana bɛ se ka kɛ n'o kɛra dɔw la a tɛ se kumalasigi wɛrɛ ma ko muso ka lebu b'a kɔnɔ ala k'an bɛ sɔn amin ya rabbal alamin i ye min fɔ nin ye yɔrɔ ye tiɲɛ a cɛ caman fana bɛ yen ni muso tora ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ka na ni kumasigiw u b'a fɔ de ko bɔ kɛra n'u ye o fana o yɔrɔ b'a la o de kama o bɛɛ bɛ cɛ dɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛ sɔn o ma hakili ɲininkali dɔw b'i bolo an b'o kɛ ɲininkali laban ye ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru wagati tɔ ni di nɛgɛjurutigiw ma komi an ka karamɔgɔkɛ taara ci la tɔtɔ ye dɔ ka ɲininkali kalifa la an balimamuso dɔ de y'a wele a ko ala y'a fana lajarabi ni furu cɛ dɔ de k'a bɛ gulɔ min a bɛ dɔrɔkuta gulɔ min ni dɔrɔkuta dama tɛ n'a bɔra ka o yala yɔrɔ la kabini ale fa nini ko k'a ba nini a ko mun yɛrɛ gɛlɛyara don dɔ la ale yɛrɛ ɲɛ b'a la a b'a ka yɛrɛ woloba fana nini ale yɛrɛ ba ninin kɔfɛ a yɛrɛ fana woloba k'a ye turu la so fana ma k'a b'o nini ka da ka ni min kaba ou bien ni dɔrɔkuta yɔrɔ i t'i hakili kɔni kan o tuma na ale de bɛ furusa ɲiniya sen n'a bolo bɛɛ la cɛ yɛrɛ somɔgɔw tɛ tuguni dɛ ale somɔgɔw de bɛ ka pression k'ale ka kati bɔ furu nin kɔnɔ k'i den saba sɔrɔ furu min na e bɛ bɔli ɲini o la tuguni mun na ala mina i ka to nin furu la ten i bɛ bɔ i bɛ t'i sigi faso kɔnɔna la ten ko furu kolon ka fisa ka tɛmɛ i tɛ furu la ye kan o tuma ale bɛ nin kamana guwa de la somɔgɔ minnu kan k'ale yɛrɛ dɛmɛ walasa ale ka bɔ nin furu la joona k'o somɔgɔ kelenw de tintinin b'a ale kan k'a bɛ bɔ a bɛ taa min ko den saba b'i ni cɛ min cɛ i bɛ bɔ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn jogo wɛrɛ dun tɛ cɛ la ni fa ni ba ni tɛ ka dɔrɔn min ko cɛ ka baara ye nin de donc ko sisan b'u sɔrɔ u ba k'a lamɛn ko ni ladilikan min b'an fɛ ko k'a lase sisan kɔni b'a sɔrɔ k'u bɛɛ b'a radio kɛrɛfɛla la inshallah ala k'an bɛn sababa ma an bɛ fɛn mun fɔ an balimamuso in ye o de ye Alahu Taala ye a lajarabi ala tɛ jɔn lajarabi gansan lajarabi n'i y'a ta ni ala ye ka sabala kɔrɔ Alahu Taala b'a kɔ k'i ma hɛrɛ di o la an bɛ ala deli ye lajarabi mun y'a sɔrɔ Alahu Taala ka lajarabi wuli ko ɲuman na kuma dɔw la nin fɛn ninnu dɔw sababu bɛ na ka sɔrɔ furu ma kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ furu ma kɛ cogo jumɛn la alakira ye taabolo mun d'a ma sallallahu alaihi wasallam ko idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu ko ni maa nana aw ma aw jɛnnen don ni maa mun ka diina ye a n'a ka jogo ye k'a ka furu k'a tigilamaa ma alakira nin de d'a ma wa denfaw nin ye olu ka doni de ye Alahu Taala ye doni mun d'aw kunna alakira ye doni mun d'aw kunna sallallahu alaihi wasallam n y'a fɔ kuma caman na denfa jɔyɔrɔ tɛ furu kɔnɔna la k'a ka buranakaw ko o ɲɛgan
nka denfaya jɔyɔrɔ ye furu kɔnɔna la duma de ye i bɛna jɔ muso mun ka denfaya kɔrɔ a bɛ di cɛ mun ma k'o cɛ suganta ye suganti ko ɲuman na alakira ye kuma mun fɔ k'a lajɛ o fanfɛla la k'a ka diinɛ lajɛ k'a jogo lajɛ n'i y'a diinɛ lajɛ ka tila k'a jogo lajɛ i y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn b'a la mun ni ala ta tɛ bɛn i ka jɔyɔrɔ ye mun ye o de ye ka ban k'i den di o cɛ sugu ma nka ne nin ma kɛ furu kɔnɔna la furu kɛla cogo wɛrɛ la k'a sɔrɔ nin si ma jate minɛ a la o k'o de bɛna laban nin na ka caya o de kama kuma dɔ la yanni maa ka jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i taliyɔrɔ de la fɔlɔ talon bɛ kɛ nin yɔrɔ de la furu kɔnɔna la binyɔrɔ sa an bɛ sɔrɔ ka taa kuma caya a yɔrɔ la o la n'a y'a sɔrɔ olu ka furu kɛla ta nin cogo de la o ma lajɛli kɛ cɛ ka lahalaya la yanni o ka don furu la o k'a dɔn k'a fɔ o filila furu daminɛ cogo la o tun tɛ a kɛ cogo ye n'a dun kɛla k'a fɔ k'a kɛla ta nin cogo de la muso n'a sera ka sabali ka cɛ in dɛmɛ a ka lahalaya bɛ se ka yɛlɛma cogo mun na n'a sera k'o kɛ a seko damayira la cogo mun na o y'a se ye n'a yɛrɛ dun ka sabali banna a dɛsɛla ka cɛ ka lahalaya yɛlɛma fo ka se a dan na sariya b'a ɲini a ka bɔ nin furu in na ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma ko alkhabithatu alaw taala ko a ma alikuranɛ kɔnɔna la ko alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat cɛ nɔgɔlenw olu ye muso nɔgɔlenw de cɛw ye wa muso nɔgɔlenw olu fana ye cɛ nɔgɔlenw de musow ye wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat ko muso sanumanw o ye cɛ sanumanw musow de ye wa cɛ sanumanw olu musow ye cɛ muso sanumanw de ye alaw taala ye nin kumakan mun fɔ a ka kan baara ka kɛ ne nin n'a y'a dɔn cɛ in ka lahalaya tɛ yɛlɛma a k'a yɛrɛ ta ka bɔ nin furu la ka d'a kan cɛ min bɛ dulɔ min fɛn tɛ yen k'i b'a fɔ k'a tɛ sɔn mun kɛli ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko dulɔ de ye jurumiw bɛɛ lajɛlen ba ye ne maa mun sɔnna ka min ka ban i bɛ sɔn maafaga ma i bɛ sɔn jɛnɛya ma i bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ ni lahalaya dɔw filɛ cogo min na a b'a yɛrɛ wolo ba nin ka sɔrɔ a sulen don ka d'a kan ni hakili tɛ yen ka ban kɔrɔsinan tɛ hadamaden na o la ne cɛ ka lahalaya bɛ ta muso yɛrɛ siranna ɲɛ sariya bɛ mun ɲini o de ye a k'a yɛrɛ ta ka bɔ nin furu kɔnɔna la k'i wakali siri ala la kuma dɔ la a na cɛ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ sigi mun kunna an bɛ alaw taala deli ala k'a n'a bɛɛ lafiya a ka lajarabi kɔnɔna la. karamɔgɔ an bɛ fitinin min fara a kan komi n'a fɔra arajo la a bɛ se ka kɛ somɔgɔw yɛrɛ tulo b'a la o tulo t'a la walima cɛ y'a mɛn a m'a mɛn ne kɔni bɛ mun ye nin kiri bɛɛ kɔfɛ n'a kun bɛ se ka se maa wɛrɛw fana ma olu ka taa somɔgɔ ninnu nasigi spécialement a taa kuma n'u ye yɛrɛ de sisan ko bɛ cogo min na ni tɛ adamaden ko ye parce que musala de fanga sɔrɔ an ka diinɛ kɔnɔ kojugu ka tila ka laada fana fanga bonya ka tɛmɛ diinɛ yɛrɛ ta kan a bɛ dɔn ko ala ko tan kɛra ko tan mɛ dɔw b'a ko ala ko kɔni ye tiɲɛ mɛ nin yɔrɔnin fana an ka lajɛ dɛ ala ko fɔra kaba bɛ yɔrɔnin wɛrɛ jumɛn lajɛ ala kɛra ta fɔra kaba bɛ mun yɔrɔnin wɛrɛ lajɛ an delila k'a fɔ yan n ka balimamuso caman tɔɲɔlen don ni nin sababu de i bɛ taa sɔrɔ furu yɛrɛ fana caman ye balima siraw ye walima teriya siraw o furu caman don mun kan ka furu sa o yɛrɛ bɛ to meru de la kɛrɛfɛ ko furu sa sababu tɛ bɔ n na o tumanin don o tumana n'a sera hali karamɔgɔ dɔw ma ani dugu u ka kɛrɛ yɛrɛ cɛkɔrɔba dɔw ma minnu bɛ se ka taa se ale yɛrɛ somɔgɔw ma ka ye k'a fɔ ni cɛ o cɛ kɛra tan a cɛ man ɲi parce que i bɛ dɔw yɛrɛ ye k'a furu man tɛ ka sa mɛ n'a kɛra ale denmuso ale yɛrɛ de fɔlɔ bɛ girin k'a fɔ ko k'a sa o tumana karamɔgɔ ni fɛn wɛrɛ mana taa se sokɔnɔmɔgɔw ma tiɲɛ na denmuso bɛ cogo min na nin ti bɛn nin ka kɛ mɔgɔ burankɛ ye an denmuso cɛ nin ti cɛ ye tuguni o tumana an ka fɛɛrɛ kɛ an ka nin dɛmɛ furu bɛ se ka sa cogo fo ni cɛ de nana yɛlɛma yan'o waati cɛ a ka tubi ka gulɔw bila ka dɔrɔkuw bila parce que olu de b'a bila fani ni banini na o n'a y'o bila kaban ni tɛ ye o mɛ n'a m'o bila ni muso kɔni ye furusa ɲini sariya bɛ muso bolo muso ka bɔ mɛ fo mɔgɔ dɔ de ka fara n balimamuso kan walasa a fana bɛ se ka furusa ni sɔrɔ nɔgɔyara cogo min n'o tɛ a kɛlen k'i sen n'i bolo don o t'a sɔrɔ a b'a k'u bɛ sira d'a ma. an bɛ sira de nɛgɛjurutigiw ma waati tɔ ni min bɛ 20 73 17 18 radio ɲɛtaa don ni mɔgɔ min labɛnnen bɛ o tigilamɔgɔ bɛ se ka don sira dalen don sisan radio ɲɛtaa assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamu isa labin sauti kusawe. 20 73 17 18 ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i sen don an ka baro la o tigi bɛ se ka weleli k'o numéro in na. Assalamu alaikum.
20 73 17 18. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. Na. Naam. Bismillah. Alhamdulillah. Amina ya Rabbi. Amina. Ini baraji. Ala kisra. 20 73 17 18 Radio Nieta 103.3 MHz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Bismillah. Bismillah. Kabwala ode kan. Aywa. D'accord. Nala sona muso yi ga kuma inshallah. 20 73 17 18. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Atiki masira sura. Naam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Bismillah karamo. Aywa. Inshallah. Amina, ini baraji. 20 73 17 18. Ni mɔgɔ min labɛnnen don o tigi bɛ se ka don numéro in na an n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma. Radio Nieta 103.3 MHz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kare Kanwari. Bismillah. Sumaworo. Alhamdulillah. Vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka Ala ka kɛ ɲɛta ye. Amina ya Rabbi amin. Ala ka kɛ sabati ye. Amina. Karamɔgɔ cɛ bɔra ka yɔrɔ min fɔ kuma fɔlɔ. Naam. Mun sɔrɔ kun ye yanni furu ka don a dɔn wagati. Masaw k'u jija k'u hakili to yɔrɔw la. Nata kana don manamana kow la kɔ. Naam. Ala ka an bɛɛ lajɛlen ni sababa bɛɛ. Amina ya Rabbi. Ala k'an badenkɛ fana Ala k'a kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. Amina. Mɔgɔw ka sɔrɔ mun bɛ se k'a fana bilasira. Inshallah. Ayiwa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni baraji. Radio Nieta do 103.3 MHz. Nɛgɛjuru sira 20 73 17 18. Ni ci dɔ bɛ mɔgɔ min bolo i b'a fɛ ka bilasiralikan sɔrɔ o tigi bɛ se ka don. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Aywa. Amina ya rabbal alamin. Amin inshallah. Ini baraji foli jara nga fana bi fo ala ka fana me lameni ko nyumana. Radio Nieta 20 73 17 18 ankara mo al imam Usman Salih wa imam Abdallah Koita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah Ibadu wa tawalbu. Naam, bismillah. Bo follo awa radio ala ga Nieta. Amin ya rabbi. Ala si jan kana adama. Amina. Ala nan manama. Amina ya rabbi amin. Bo follo. Ini baraji. Émission sigi kun y'an balimaw ni gɛlɛya ni haminanko dɔ bɛ mɔgɔ min na i mago bɛ ladilikan na i bɛ weleli kɛ k'o ɲɛfɔ karamɔgɔw u bɛ se ka bilasirali min k'i ye u b'o k'i ye aw minnu sɔgɔlen na nin waati la balimaya la sigiɲɔgɔnya la furuɲɔgɔnya la jɛɲɔgɔnya la baarakɛɲɔgɔnya la ni gɛlɛya masina bɛ n kan o de kɛlen bɛ k'an degun n ma se ka bɔda sɔrɔ assalamu alaikum wa rahmatullah. Problème jumɛn bɛ da la? Diyara n ye. Aw ko ka jumɛn kɛ? Karamɔgɔ jumɛn ka numéro? I bɛ weleli kɛ karamɔgɔ ka numéro bɛ d'i ma n'Ala sɔnna i bɛ weleli kɛ karamɔgɔ i tulo bɛ n na?
i bɛ weleli kɛ 20 73 17 17 sisan i bɛ weleli kɛ o bɛ numéro d'i ma 17 17 o bɛ kɛnɛ ma i bɛ weleli kɛ o bɛ numéro d'i ma sisan 20 73 17 17 i bɛ weleli k'o kan sisan o bɛ numéro d'i ma i ni baraji ni mɔgɔ min b'a fɛ ka anw sɔrɔ kumaso kɔnɔ yan o bɛ weleli kɛ 17 18 kan ni Ala sɔnna a ma radio ɲɛta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah o tigi fana porokutora assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam bismillah naam nima kesho yenyewe eza drogu tala huko jina bila na useka msufuru sawa jume drogu tala ndolo mina yeso useka msufuru sawa ka msufuru sawa ndolo mina huko drogu tala wote yeso useka msufuru sawa Alo naam ngo naam eza drogu tala ndolo mina na yeso useka msufuru sawa ale yɛrɛ ka se ka muso furu sa wa ayi drogu tala question awɔ mɔgɔ min bɛ drogu ta awɔ ani mɔgɔ min bɛ dulɔ min awɔ est-ce que ne ye muso furu sa est-ce que o dagalen bɛ sariya la ayiwa i bɛ to lamɛnni na karamɔgɔw bɛ n'i jaabi o la inchallah i ni baraji 20 73 17 18 an mago bɛ mɔgɔ fila la an bɛ kɛnɛ wuli karamɔgɔ Isa mɔgɔ fila 20 73 17 18 assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah tarawih marhaba Allah me ful vraiment alhamdulillah ay do gan ci kana ya vraiment vraiment fulu ay ci kana ya ay karamɔgɔ silamɛdenw kile kan ka du fa kana ni fɔ ka ni wɛrɛ i sen fa joona i ka se yan n'Ala sɔnna a ma ni kɔni furukɛla don n'Ala sɔnna inshallah silamɛmusow ka ciw bɛ yan nɔ ko k'a ci fɔ silamɛcɛw ye k'u k'u sen fa furu fɛ joona ko sango ko kelentigiw yɛrɛ kɔni k'olu kelen bɛ ka kelen ta k'u sigi dɔrɔn k'u ka sira Ala ɲɛ a ciw caman nana yan a ciw caman nana yan k'an k'a fɔ karamɔgɔ ye n ko karamɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bila muso furu la dɛ Ala ni kira de bɛ se k'a fɔ n'o tɛ karamɔgɔ tɛ se ka fɔ mɔgɔ si ye ko muso ta naam karamɔgɔ Isa assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah Ala ka dɛmɛ kɛ amina muso ye kuma min fɔ nin ye naam an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma k'a fura ye parce que ni mɔgɔ min y'a ko ye pour que furu ka se ka sa joona bɔ dɔw bɛ kɛ Ala bɛna ni yɛlɛma kura ye bɛɛ ka ko la quoi donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin ko jisuma Ala k'o ka fura ye quoi ni Ala sɔnna ma voilà merci ni baraji an b'a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ni mɔgɔ kelen sera ka sɔrɔ an bɛ émission wuli o kan ni Ala sɔnna assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tɔɔrɔ si alhamdulillah i ni baraji foli tɛ dɔrɔn ye Ala k'i sara hɛrɛ la ba radio ɲɛta don karamɔgɔ Isa an y'a fɔ cogo min na yan'an ka kuma di karamɔgɔw ma ko k'a fɔ cɛw ɲɛna k'u ka musow furu ko an baw sera yan nɔ a kuma dɔw kɛra yɛrɛ ɲɛna yan nɔ ko denmusow b'u bolo so kɔnɔ ko k'a fɔ cɛw ɲɛna ko ka kɛ Ala kama ko ka furu kɛ ko ni furu ma kɛ k'an bɛ ka kuma o kuma min fɔ ko si tɛ solution ye ko da kɔni yɛlɛnnen don ko mun ye gana ye ko k'a fɔ ye k'u ka dɔ ta kelen bɛ minnu bolo ko k'a fɔ ye ko ka kɛ fila ye fila bɛ minnu bolo ko ka kɛ saba ye saba bɛ minnu bolo ko ka kɛ naani ye ko Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔna na su ni tile ko karamɔgɔw b'o de fɔ ko kuma ko mɔgɔw o kuma in kala segin tulo kɔnɔ u ka dɔn ko Ala ka kuma de don an b'a jigin minnu ye ci lase an ma u y'a mɛn k'a fɔ k'u ka ci lase an bɛ Ala deli Ala ka a musakaw nɔgɔya furukɛlaw ye Sheikh Abdallah dɔ ye ɲininkali kɛ ko yali ko dulɔ min na ni dɔrɔgu ta a bɛ se ka muso furu sa sariya la wa bismillah a bɛ se ka furusa n'a ye furusa ko kuma fɔ k'a sɔrɔ gulɔ tɛ a ɲɛ la walima dɔrɔgu tɛ a ɲɛ la
ka fodoro ka jogo de glomi wal madroguta ka se ka furusa madama fono sura shulen alu yere la doningela ka nyo sama bola na shulen ko ninte fu glota nyela droguta nyela kwa musoma ya furusa to be blamina min kono afana tabe blawde min kono nala amena shulen de ko kay muso furusa sa o kiri ko ni doningela e nyo sama wala do ya yira ka fo ka furusa titeme do ko ka furusa biteme parce que femma soro na yira kala nyinite yare de ala nyini wala saka hakli ni boy kutuma na ko kay furusa ke kutuma na kabe jeti furusa ma don ngela roba e ka fala kara ko sallallahu alaihi wasallam ka fo ko kalmu ko talen do ko kabo mo suguya sabama ni dem sen fitini bola suno go bato bola kumaro la fato yare fene foro ko faka kenya o madama na le hakliti ala kara ko mo min be na hakliti ko fa hakli kana kutuma na le hakliti aka fenu ko ni timine amena hakli ko ni be kutuma na kabe mufo ko bela jene memene o kuma le mafo ka shulende ko nomi a shulente faka bara yo de fanyi madama na doni bara hakilla yamba no muso ngani ni galemme ka profiter ka question di aka o ante o refene tamma ko no faka fada la kaya muso blawo o tati makono hakilla furusa chugo muno fora wala natemene do ba ko nana no khuluyi o ba ko no muso re ka furuni sama ka bo akuna kana fo kabe chere ka furusa makono cheka bo da ka foko nyibla asale ni fembe nyona kena male maklaw la folo kuma te ka fada na kay muso furusa tumana hanna ma bo da kono ni sirian no be da falen ko muso be se ka furu wuli ka bo kunna ni chugo wore sharia yi chugo mun daga muso yi mun te dura ka ce ka kuma makono fu ce ka bo da kono ka fako ni furusa wala kambe sawa amin ya rabbal alamin anga kuma laba amonya shi mamma ambalma do ye nyingali ke hatiki fana ya nyi anfe ko ka question labai ko ale ka fara furu muso chamanga kula jirabilembe ni bara do ye tumado la kube menacer bara in konnana ni furu sa ko kuma ye kuba fe okikala blasali kandi uma ko idme kamera nyeshi wakati mimani no ye sa ila mawi ku furu lembe islam chewde ma obugo islam ya bara ubeke comme islam o chama la jirabilembe ni san laban feti wuye no 31 yi tumado la ulumuno yo muso yo sokono ku beta shiya uni fon sangana duma ku fuka o la benke ndolo ko ni tebe ala ka sharia la do ko do ba fo ko ida sharia do ngatamaneka o kuma tamambe fo ala do ire uta ko sante manena do ko atama na ma ke kai kala la ka ba furusa ko ni la jira yo islam muso mununga kibse ka blasa le kan duma al imam o yanga question la bay amin ya rabbi ni fitna bay anga jen la ba ma fitna la ne munyi alakira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ko mena tugu yahudiyaw ni nasara on nofe al no dona koro kono amedon koro kono on nofe ka fo hadisa do rela ko halni o dola kilen nana obama keneka ko amma be soro kra mantola mun fana be o nyogonke wala wajira ka fo ko dien laba mena fitna ne mawro la degli don kelaw be benendo aka ka fo ko ahram yalendo dum ye nasaraw ka siri doni maka fenkantige o dona kibe nusondia ke ala maka fenkantige o dona kibe o don bunyala don kala dore ka kuma kambe ina fe mutemiya ba fanye chuga muna ka fatawa konnala ko jamakulu do ko don kelawla kone mamu ye nasaraw ka sili nyene je dumuni ka kantige like adonyo ona ko abi na fe fana ledi kantige ko don kala do ni kuma ka info ibn taymiya bin fanya ka fatawa konnala mujalladu worona selon fura keme anita an kilin konnala wala ni majrana ka fo ko ni kewali mumbala islamu ka anka oyra yoroma je anka bala wala muso taye munya akula ka fo chawri ba sangana nayi kana doma uluka labe madama chere na nayi ale de akantike ale ta kala dron ka fo ko akalla bendi na sela ka ka joro jira chela ka fo ko ni bara mu flene ni tebe islam dina ko nala imagan ka ake no yo nyogon famu ala famu ko nyumana che ka jako kai ngane che pression sigi aka ka fo jago ya de aka la bara oroina aleba ka koninke aduskuna na ya baraka duma akana farao kan ka dun on nofe na ya baraka duma akana farao kan ka nusondiake
ka dumuni labɛn ko dumuni gansan dɔrɔn don a kana labɛn k'a fɔ ko 31 dumuni don o yɔrɔ in na Alahu Taala b'a sara n'a ŋɛniɛ de Alakira ka kumakan mɛn na sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko ni diɲɛ laban sela faama jugu dɔw bɛna sigi maaw kunna u bɛna jama fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bɛ taa Alahu Taala ka soba ci n'o ye alikaba ye o la ko Alahu Taala bɛ dugukolo tigɛ k'a cun ni o ye k'a ta daminɛ na fo laban Alahu Taala b'o bɛɛ halaki kuma mun na Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam an b'a Aisatu ko Alakira kuma dɔ la maa dɔ bɛ nin jama cɛ la o diyagoyala de k'o labɔ mɔgɔ yɛrɛ ka laɲini tɛ bɔli ye k'olu dun ka ko bɛ kɛ cogo duman la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko yuhsharuna ala niyatihim ko Ala b'u lakunu alikiyama jɔ don na o ŋɛniɛw de kan kɔrɔ ye mun ŋɛniɛ tun tɛ bɔli ko ye Alahu Taala b'o ŋɛniɛ don Ala b'a sara n'a ye o la ne cɛ ye muso tɔɲɔ k'a diyagoya k'a bila nin baara kɛli la k'a sɔrɔ a man d'a ye a b'a kɔn a dusukun na n'a y'a kɔn a dusukun na a se ye mun ye k'o kɛ a yɛrɛ kun minɛli la a b'o kɛ n'o a y'o kɛ a seko damayɛlɛ la ni Ala cɛ kungo wɛrɛ t'a da la tuguni an bɛ Alahu Taala deli Ala k'an bɛn sababa ma Ala ka barika don an ka furu la Ala k'an ka furu k'an bolo furu tutu ye fo alijanna kɔnɔ wa taala ye min kan garisɛgɛ ye an ka bi sigi na o de kɛra nin ye ka bɔ an ka karamɔgɔba ninnu da n'o ye al-imam wa sheikh Hudu Kɔnɛ wa al-imam wa sheikh Usman Saleh wa al-imam wa sheikh Abdallah Koyita ni karamɔgɔba saba de an ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi an ka nɛgɛ kɛrɛfɛ o y'an ka kulubalikɛ ye an b'a jigi a yɛrɛ y'a ni yɔrɔ caman sɔrɔ bi kuma in na o kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka Alahu subhanahu wa taala deli an ye nin kuma minnu fɔ nin ye komi ladili kan Ala ka kɛ solution ɲuman ye an ka problèmew na haminako ni gɛlɛya ni degun min b'an kan Ala de b'a dɔn Ala ka bɛɛ lajɛlen wuli Ala ka banabagatɔw lafiya bɛnbaliya bɛ minnu ka balimaya ni sigiɲɔgɔn ni teriyaw ni furuw la Ala ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen ka bɛn bila a nɔ la sitana bɛ ka tulon kɛ minnu na Ala k'an n'u kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma Ala ka jamana suma Ala ka jamana lafiya Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an ma ka labanko ɲuman di an ma Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fatu limaniya kan Ala ka bi sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ k'o yira an na ka foli lase radio ɲɛmaaya so la olu minnu ye nin waati kɛrɛnkɛrɛn ka d'an ma an ka se ka ɲɔgɔn bilasira ni Alahu subhanahu wa taala ka diɲɛ ye nin bɛ dan sigi an ka bi sigi la wa nin bɛ dan sigi radio ka bi baaraw fana la an bɛ bɔ kuma la yan ka kuma to techniciens ni an ka ɲɛmaa bolo u kana kuma labanw fɔ aw ye ka fɔ an ɲɛna ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh